تقسیم انعامات کے بعد پرنسپل کیڈٹ کالج نے چیئرمین پی ایف پورٹ لیفٹیننٹ جنرل علی عامر امان ستارہ امتیاز ملٹری پاکستان اور ابدالین کیڈٹس کے پیرنٹس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 2021 کی رپورٹ پیش کی۔ I request the worthy principal to present his annual report. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Lieutenant General Ali Amir Awan, Halal Imtiaz Military Chairman, Pakistan Ordnance Factories and Vice Chairman, Cadet College Hassan Abdal Board of Governors, Begum Saiba, esteemed members, cherished guests, valued parents, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. On behalf of CCH faculty, staff and cadets, allow me to extend a very warm welcome to all of you. Your presence here means a lot to us. I am grateful. I am especially indebted to Lieutenant General Ali Amir Awan for gracing this occasion as the chief guest. Sir, our gratitude for taking time out from your commitments in your eminent sphere of influence and joining us today with your family. I also take this opportunity to thank Begum Lieutenant General Ali Amir Awan for honoring us with her presence. Ma'am, thank you very much. Ladies and gentlemen, it has been rare for Cadet College Hassan Abdal not to hold its annual Parents' Day function. However, the upheaval wreaked by COVID provided a rare exception to this rule. We could not hold out the annual function last year. Nevertheless, I take great satisfaction in reporting that CCH did not go into hibernation mode during this COVID epidemic. Our college kept on working throughout this time. In my reckoning, we continued with delivering the academic content to the cadets without affecting our timetable in any way. I am also happy to report the fact that 100% of our staff and almost all our cadets have been vaccinating, making us one of the safest campuses in Pakistan. All this was possible due to the relentless dedication of our faculty and staff, which was manifested in the historical academic results and well-traditional excellence in the wider curriculum. Allow me to share what some of our boys did. In the 9th class, we had a 98.7% average marks. In the 10th class, we had 99.1% average marks. This becomes very difficult for me to say, but 18 cadets scored 1100 out of 1100 marks and were first in the board. I say difficult because we can understand we cannot replicate it the next year. So once this result came out that 18 boys are first in the board, I was telling everyone, please relax. This doesn't mean next time we have 26 boys coming. So because of COVID, this is what happened here. 12 cadets in the metric got the second position, getting 1098 marks, and 3 cadets were in third position. 64 of our boys occupied the top 30 positions in the Rawalpindi Board of Intermediate and Secondary Education. Our boys also did well as far as the HSSC result were concerned. Khushal Khan and Shayan Ahmed scored the overall first position in entire BISC. Shayan also went on to top the MDCAT as far as the Pakistan is concerned and was awarded by the Pakistan Medical Commission. The average marks obtained by our HSSC boys was 97.1%. The Cambridge boys did well. What is noteworthy here that for the first time in the last 10 years that we have been teaching A-level, we had an 87.47% A or A stars, which was something great for us. We hope to improve this even further. In the realm of sports, we played 4
sports fixtures. We won against Aptabad Public School and Burnhall. I hope if there are Hollians here or those from Aptabad Public School, they would not grudge us this. We had two competitions with Military College Jhelum. We beat them in one, and we drew once we went and played at their home ground. However, Cadet College Sargodha beat us once we went and played at Sargodha. Next time we'll do better because they are coming here. We took part in a lot of all Pakistan bilingual declamation contests. We got the first position in Colonel Sher Khan Cadet College Swabi. We were runners up in PF College Lower Topa and third position in PF College Sargodha. Something new as far as it started about in the last 2 years or so is the guidance and placement cell. For 2020 and 21, we had 36 boys applying and getting 48 acceptances in foreign universities. The total scholarships offered to us were approximately $1.64 million US. We managed to send a boy at 100% scholarship to Yale University, another at 120% scholarship to New York University, and yet another at 130% to Hong Kong University. A lot of our boys joined LUMS, IBA, medical institutions, the Pakistan Army and engineering universities. In international collaborations, we continued working with the United States Educational Foundation Pakistan, with the British Council, with the National Association for College Admission Counseling, and BridgeU, as well as Kestrel. In national collaborations, we continued working with LUMS, Piaz, NUST, Aga Khan University, and the Air University. One of our boys, although everyone got very good average marks, but Cadet Muhammad Shamir got 1,550 marks in SATs out of 1,000, in SAT out of 1,600. Cadet College Hassan Abdal has continued focusing on community service by engaging cadets in their respective domains of action. In June 2021, we co-hosted a symposium on community service in collaboration with international schools in India and Europe. We take pride in continuing our endeavors to gain international exposure by collaborating learning practices with institutions such as Round Square Platform. We have so far participated in 36 international forums and conferences and hosted 3 international events incorporating the Round Square ideals and the Discovery Framework. CCH aims to further its horizons and possesses a strong conviction to continue developing these models. Ladies and gentlemen, our youth are our future. I believe that the present day Abdalians, now under my charge, are capable of achieving much more. They are exceptional youngsters who would be carrying the Abdalian traditions long into the future. Towards this end, we at Cadet College Hassan Abdal keep on challenging them in different ways. This is with the focus and an aim to allow them to achieve higher standards and to develop well-rounded lives, and on upgrading their outlook. Being an evolutionary process, this evolution under the leadership of a dynamic and game-changing Board of Governors needs your support and understanding. We seek this whenever you interact with us. In the end, allow me to thank you once again, Lieutenant General Ali Amir Awan sir, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your presence here today made our special day particularly exceptional. I thank you. तकरीब के अख्ताम पर वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल एंड चेयरमैन पीएफ बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अली आमिर अवान सतारा इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान ने अब्दालियन कैडेट से खिताब करते हुए कहा, faculty, college staff, Aziz parents, cadets, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I wanted to come. मैं आना चाह रहा था यहाँ पे, और मैं जब परेड रिव्यू कर रहा था
तो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ ओवर देयर. गुजरते हुए आपको वो लगता है कि आप उस टाइम पे पहुंच गए जब आप खुद परेड पे खड़े होते थे और आप, तो मैं ढूंढ रहा था किसी को कि शायद कोई मेरी तरह का हो, बट आई फाउंड एवरीबॉडी बेटर देन मी. तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है इंशाल्लाह ताला हमसे बेहतर है, और मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख के, और मेरे लिए बहुत इज्जत और मैं आज ये शो पुट अप किया, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ. एंड मुझे पता है इसके पीछे कितनी एफर्ट होती है, कैडेट्स की भी एफर्ट होती है. ये तो 1-2 घंटे का डिस्प्ले है, लेकिन इसके पीछे महीनों और सालों की मेहनत है जो नज़र आती है इस 1-2 घंटों के अंदर. और मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ टू द प्रिंसिपल, टू द फैकल्टी, टू द स्टाफ, इन सब को जिन्होंने इतना अच्छा आज ये डिस्प्ले यहाँ पे दिखाया है. आज मैं पेरेंट्स से भी मुखातिब हूँ, और हम लोग जब खुद स्टूडेंट्स से और कैडेट्स से, तो हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते थे कि हमारे पेरेंट्स ने कितनी एफर्ट की है, ख़ास तौर के अपने बच्चों को किसी जगह पे छोड़ के चले जाना. आज हम खुद पेरेंट्स हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि बच्चे को छोड़ना कितना मुश्किल होता है. उस वक्त हमें एहसास नहीं होता था, हम कहते थे शायद पेरेंट्स बहुत ज़ालिम हैं, हमें PMA में या कैडेट कॉलेजेस में छोड़ के चले जाते हैं. लेकिन वो जो पेरेंट्स का अब हमें एहसास होता है कि कितना बड़ा दिल है. तो मैं ख़ास तौर पे इन पेरेंट्स की मेरी नज़र में आज, क्योंकि हम खुद पेरेंट्स हैं, तो इज़्ज़त बढ़ जाती है जब उन्हें देखता हूँ मैं कि कितनी बड़ी कुर्बानी पेरेंट्स देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को अपने आप से अलग कर देते हैं, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए करते हैं. और मुझे यकीन है कि जब ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जो बेस्ट कैडेट कॉलेज है उससे निकलेंगे, तो अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे. इंशाअल्लाह ये कुर्बानी आप लोगों की काम आएगी. इसके अलावा कुछ कैडेट्स के लिए बात करना चाहता हूँ. ये जो आप इस लाइफ टाइम से गुजर रहे हैं, ये जो वक्त आप गुजार रहे हैं, इसमें आसानी मत ढूंढो. आसानी जो है ना वो ठीक नहीं है. कभी आसान रास्ता नहीं अपनाना आपने, और कभी आपने हारने से नहीं घबराना. बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब फेल हो तो फेल बिग, बड़ा फेल हो, क्योंकि आप बड़ी कोशिश करते हुए आप छोटी कोशिश करेंगे तो छोटा फेलियर आपको मजा नहीं देता. फेल बिग. बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे डरना नहीं है, कोई चीज़ भी हो हमेशा, और सबसे चैलेंज को पकड़ना है. आसान ज़िंदगी वो अभी वो ये सुन रहा था मैं इकबाल को, आप लोगों को ये इकबाल को पढ़ा करें. इकबाल वो कहता है कि एक जगह पे वो मुझे पूरी भी याद है, बट आई विल गिव यू वन मिसरा, वो लंबी हो जाती है. सख्त कोशी से तलखे जिंदगानी अंग भी. ज़िंदगी की जो खूबसूरती है वो सख्ती से होती है, मुश्किल से होती है. आप मुश्किल में जाएं, फेल हो, कोई मसला नहीं, कभी फेलियर से नहीं घबराना. बस मेरी ये कभी इससे नहीं. तो दूसरा, एंड अच्छा करना है. आज का पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है, उसका एंड अच्छा होना चाहिए. व्हाट यू हैव गेन्ड आउट ऑफ इट. फिर आपने आज का दिन कैसा गुजरा है, आपका महीना कैसा गुजरा, आपका साल कैसा गुजरा है, उसको देखें कि उस एंड अच्छा करें हर चीज़ का. क्या सीख के निकले आप उससे. ये पोजीशन बहुत अच्छी बात है. कंपटीशन से ये पोजीशन आपको कॉलेज में क्यों देते हैं? बिकॉज आप लोग हम आपको चाहते हैं कि आपको compete करने की आदत पड़े, लेकिन असल कंपटीशन आपका अपने साथ है. आपके साथ आपका अपना कंपटीशन है, लोगों के साथ नहीं होता. हाउ गुड यू आर, कितना अच्छा आप आज कितना इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को. एक तो सख्ती से नहीं घबराना, सख्त जिंदगी की तलाश करो, आसानी नहीं ढूंढनी. दूसरा, फेलियर से नहीं घबराना. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेरेंट्स. अगर आप पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप अपने मुल्क के लिए भी कुछ नहीं कर सकते. ये याद रखें आप. लॉयल्टी एब्सोल्यूट होती है, या होती है या नहीं होती. लॉयल्टी ये नहीं होती कि मैं मुल्क के साथ तो लॉयल हूँ और पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ. ये कभी नहीं हो सकता. इट्स एब्सोल्यूट. एक कैरेक्टर ट्रेट है, या होता है या नहीं होता. क्योंकि जब आपके प्रेशर आएगा
تو آپ اگر کہتے ہیں تو میں اپنے ملک کے ساتھ تو بہت لوائل ہوں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہوں، یا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کی لوائلٹی کی کوئی لیول نہیں ہوتا. بیکاز جب پریشر آتا ہے تو یو ول بکل، یہ یاد رکھیں. اور لائلٹی پیدا کی جا سکتی ہے، ہوتا تو ایبسولوٹ کریکٹر ٹریٹ ہے لیکن پیدا کی جا سکتی ہے. تو آپ لوگ اپنے آپ کو ایک لائلٹی کے اندر وہ ڈالیں. جب آپ لائل ہوں گے تو آپ سب کچھ کریں گے. دوسرا، رسپانسبل بنے. حضرت علی کا قول ہے کہ اگر مرد کو پہچانا ہے یا انسان کو پہچاننا ہے تو اس کو اس کی احساس ذمہ داری سے پہچانا. اگر آپ ذمہ دار ہیں تو نتھنگ از ڈیفیکلٹ، نتھنگ از ڈیفیکلٹ. تو میری تو آپ لوگوں کی دعا بھی ہے، اور یہ میری چند گزارشات تھیں جو میں آپ کیڈٹس کو، خاص طور پہ جو ہماری فیوچر جنریشن ہے جن پہ ہمیں بہت امید ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اچھا کریں گے. کبھی نا امید نہیں ہونا. مشکل جو ہوتی ہے وہ ان پہ آتی ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں سنبھالنے کے. کبھی نا امید نہیں ہونا آپ کو. یہ ہم لوگ بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں، ہم نا امید ہو. یہ نہیں ہے. پاکستان میں خیر یہ بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں بہت جان ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اچھا کریں گے اور انشاءاللہ آگے ہی جائیں گے. اور یہ جو 70 ایئرس کی ہسٹری ہے، اٹ از دا بیسٹ ہسٹری وی ہے. یہ ہماری ہر سال ہر مشکلیں جو ہیں ہمیں اچھا ایک کسی کام کے لیے تیار کر رہی ہیں. کوئی بڑا کام ہے ہم نے جو کرنا ہے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ نا امیدی نہیں رکھنی. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان مشکلوں سے گزریں گے تو ہم سیکھیں گے. جب ہم سیکھیں گے تو وی آر بینگ پریپیئرڈ. مجھے یقین ہے کہ ہمیں کسی بڑے کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اب یہ وقت پتہ نہیں میں اپنی لائف ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ اپنی لائف ٹائم میں ضرور دیکھیں کہ جب وہ اس کام کے لیے جس کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا تھا ایز اے نیشن، ہم اس کام کے لیے اسی مشکلوں سے گزر کے تیار ہوں گے. تو نا امیدی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور فائنلی آفٹر تھینکنگ ناصر، کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوتا تو کئی دفعہ میں ربط میرا ٹوٹ جاتا ہے، مختلف چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. تو بڑے ناصر کو، فیکلٹی کو، اسٹاف کو، بورڈ آف گورنرز کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے موقع دیا. صرف ایک بات، قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ایک لائن پڑھیں دن میں، ایک آیت پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، اس کو ترجمے سے پڑھ لیں، دیٹس اوکے. ایک پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، رکوع پڑھ لیں. اٹ ٹیکس 10 منٹس. پورے دن میں 5 نمازیں اور قرآن مجید ٹیکس 30 منٹس ان اے ڈے. 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. جسٹ ان 3 ترجمے سے پڑھیں گے آپ کا دماغ کھلے گا. یو بی مور انٹیلیجنٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو. آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی چیزوں کی، آپ کا دماغ کھل جائے گا. اٹ از فار یور نالج. سب سے اچھی نالج کی مزیدار کتاب قرآن مجید ہے. پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں، ٹیکس 5 منٹس، 5 منٹ لگتے ہیں. ترجمہ پڑھیں گے 5 منٹ اور لگ جائیں گے، دن میں 10 منٹ. دیٹس اٹ. جب آپ یہ پڑھیں گے تو باقی رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں کے لیے. آئی ایم شیور اسی طرح ہی ہوتا ہے. یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے، اپنا بھی ہے. جو میرے دوست آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر ہیں، بزرگ ہیں، ان کا بھی یہ ہوگا. آئی ایم شیور جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں. اور ایکچولی سب سے امپورٹنٹ چیز آئیڈیا ہے. کوئی اور سب اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے، دیٹ از دا کی ٹو سکسیس. تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آئیڈیا، اور آئیڈیا آپ کو جب قرآن پڑھیں گے تو آنا شروع ہو جائیں گے. تو میری دعا ہے. اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ناصر. تھینکس الاٹ ٹو دا پیرنٹس جو آئے، اور آئی ایم شیور آپ کی دعائیں اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ رہیں گی. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو اس کا مطلب ہے ہم سب کے لیے دعا کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. اس وقت ہمارے ساتھ سردار حشمت خان ہیں، ڈاکٹر سکندر ایاد خان صاحب کے پوتے ہیں اور یہاں کیڈٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حشمت، کیسے ہو آپ؟ کیسی لائف گزری ہے کیڈٹ کالج کی؟ اچھا حشمت، آپ کی فیملی کا کوئی اور بندہ بھی یہاں سے کیڈٹ نکلا ہے؟ بہت شکریہ بیٹا آپ کا. یہ تھے ہمارے کیڈٹ سردار حشمت سکندر ایاد خان صاحب کے پوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری فیملی یہاں سے کیڈٹ ہو کر نکلی ہے. تھینک یو حشمت. ایوب خان کے دور میں رکھی گئی. کیمرہ مین محمد حذیفہ کیسر اور محمد مصطفیٰ کیسر کے ساتھ شناسا ٹی وی، حسن ابدال.